खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और महीब नाम में आप सबकी सलामती हो। उसका फजल और इत्मीनान हमेशा आप सबको हासिल होता रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको वक्त पर मिल सके। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के लोगों, ईमानदारों, हमारी ये खिदमत है कि खुदा के कलाम की सही, दुरुस्त और सच्ची और खरी तालीम आप तक पहुंचाते रहना। पिछले दिनों में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है और लोग वो वीडियो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। मेरे भी कुछ जानने वालों ने मुझे वो वीडियो सेंड की, भेजी, और अगर हम देखें तो इस वीडियो को मुख्तलिफ अनवानात दिए गए हैं। किसी जगह पर इस वीडियो को अनवान दिया गया है कि तस्वीरों को सामने रखकर दुआ, बुत परस्ती, नया मज़हब आ गया, और ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। कलीसिया में, ईमानदारों की जमात में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ईमान के बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो बड़े सादा ईमान वाले होते हैं, जो बड़े सादा लोग होते हैं, और उनको रहनुमाई की, उनको गाइड की ज़रूरत होती है। कई बार उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या जो वो बातें बोल रहे हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त हैं भी या नहीं। उनको रहनुमाई की ज़रूरत होती है, उनको गाइड की ज़रूरत होती है। खुदा के खादमीन उनकी रहनुमाई करते हैं और वो खुदा के कलाम की सही और दुरुस्त तालीम को सीखते हैं और ईमान में आगे बढ़ते जाते हैं। खुदा का कलाम होशिया नबी के सहीफ़ा में फरमाता है कि मेरे लोग अदम मार्फत के बायस हलाक हुए। ये मार्फत कलीसिया को, ईमानदारों को, लोगों को सिखाएगा कौन? ये मार्फत की तालीम देना चर्च का काम है, खादमीन का काम है, चर्च लीडर्स का काम है, पास्टर्स का काम है। लेकिन अगर वही इसकी हौसला अफजाई करेंगे गलत तालीम की, तस्वीरों के सामने दुआ करने की, तो ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ी ख़तरनाक बात है कि आपको बताना चाहिए था कि ये दुरुस्त नहीं है कि तस्वीरों को सामने रख कर दुआ करना। आप उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो शख्स गवाही देते हुए कह रहा है कि मैं इन खादमों की तस्वीरें सामने रख कर दुआ करता हूँ, तो आप इस पर क्लैपिंग करवा रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं। ये दुरुस्त नहीं। आपको दुरुस्ती करनी चाहिए थी, उसे बताना चाहिए था कि खादमीन की तस्वीरें सामने रख कर दुआ नहीं करनी चाहिए। आप ये वीडियो देखें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। लिपटे रहे खुदा हमने आपके साथ, हमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। हम सीनियर पास्टर अनुभव फसल साहब और शौकत साहब की तस्वीर को सामने रख के दुआ करते हैं। इन सब को ज़हन में रख के आपने इस वीडियो में देखा कि वो बुज़ुर्ग जो सामने आकर गवाही दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पास्टर शौकत फ़ज़ल और अनवर फ़ज़ल की तस्वीर सामने रखता हूँ और दुआ करता हूँ, इनको जहन में रख कर। खुदारा अक्ल के नाखन ले, लोगों को खुदा के कलाम की सही, दुरुस्त और तालीम बताएं कि तस्वीरों को सामने रख कर दुआ करना दुरुस्त नहीं। खुदा का कलाम बड़े वाज़े तौर पर बयान करता है। जब हम खरूज की किताब उसका 20वां बाब पढ़ते हैं, जहाँ पर खुदा ने 10 अहकाम दिए, तो खुदा ने फरमाया कि मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। हमारा खुदा
غیور خدا ہے، غیرت مند خدا ہے، اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کریں۔ عبادت کرنا، دعا کرنا خدا کے لیے روا ہے، صرف خدا کو سجدہ کرنا، صرف خدا سے دعا مانگنا، صرف خدا کی عبادت کرنا۔ خدا کا کلام ہمارے لیے اتم ہے، معتبر ہے۔ اور جب ہم زبور کی کتاب اس کا 118واں زبور اور اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں، جو بائبل مقدس کی درمیانی آیت ہے، سینٹرل ورس ہے، تو لکھا ہے خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ ہمیں خدا پر توکل کرنا ہے، نہ کہ انسانوں پر۔ ہمیں انسانوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ انسان کو خدا نے وسیلہ بنایا کہ وہ ہمیں خدا تک لے کر جائیں۔ ہم خدا کے خادمین آپ کو خدا کی کلام کی صحیح تعلیم بتا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں جلال دیں، ہماری تعریف کریں، ہماری پریز کریں۔ خدا کے کلام میں بڑے واشگاف الفاظ میں لکھا ہے۔ جب ہم مقدس پطرس رسول کا پہلا خط اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوں مرقوم ہے، اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت عبدالآباد اسی کی ہے، آمین۔ جلال صرف اور صرف خدا کا ہے، اور خدا کو ملنا چاہیے۔ خدا اپنا جلال کسی انسان کے ساتھ نہیں بانٹتا۔ بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب گواہیاں دیتے ہیں، لوگوں کو برکت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، تو وہ سامنے آ کر گواہی دیتے ہیں، تو کئی بار وہ اس شخص کی، اس خادم کی تعریف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے مجھے شفا ملی ہے، اس کے وسیلہ سے مجھے برکت ملی ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے۔ بے شک وہ خدا کا خادم، اس نے آپ کی رہنمائی کی، آپ کی مدد کی، آپ کو بتایا، آپ کے لیے دعا کی، لیکن جلال کسی بھی خادم کو نہیں ملنا چاہیے۔ خدا کو ملنا چاہیے، یسوع مسیح کو ملنا چاہیے، جس کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملتی ہے، سلامتی ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کا کلام بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ جلال صرف خدا کے لیے ہے۔ خدا کی تعریف ہونی چاہیے، خدا کی تمجید ہونی چاہیے، نہ کہ انسانوں کی۔ ہم خدا کے کلام کی اتم، کھری اور سچی باتوں کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔